Jumpa lagi dengan MZen English and Motivation. Kali ini kita belajar menggunakan to be di dalam kalimat berpola subject, to be, complement. Tentu saja kalimat berpola ini tidak mengandung aktivitas sama sekali. Kita ingat bahwa kalimat berpola subject to be complement hanyalah menerangkan benda, sifat, tempat, dan mungkin kondisi, jumlah, identitas, seperti itu. Kalimat-kalimat seperti itu sudah kita dapatkan sebenarnya pada saat mungkin kita di awal sekolah dasar. Seperti halnya, my mother is very happy, my father is a superman, the cat is under the water, the cat is under the table, dan sebagainya. My hobby is reading, my hobby is swimming. He is in good condition. Bahkan mungkin dalam bentuk present perfect, misalnya, they have been in hospital for 5 days. Tidak ada aktivitas di sana. Ya. Dan yang menandai biasanya adalah to be. Lalu diikuti complement, di mana complement itu bisa berupa benda, sifat, keterangan tempat, identitas, jumlah, dan bisa berupa gerund. Kita lihat sebuah teks, lalu kita belajar dari sana. Teks ini kebetulan adalah teks recount. Saya baca, there were so many places to see in Bali that I decided to join the tours to see as much as possible. I stayed in Kuta. I was ready, and my group drove on through mountains. Singaraja is a city of about 90,000 people. It is a busy but quiet town. The streets are lined with trees, and there are many old Dutch houses. Then we returned very late in the evening to Kuta. The second tour to Ubud was a very different tour. It was not to see the scenery, but to see the art and the craft of the island. The first stop was at Batu Bulan, a center of stone sculpture. Then I watched young boys. My 10-day stay ended very quickly beside my 2 hours. All my day was spent on the beach. I went sailing on surfboarding every day. I was quite satisfied. Lihat beberapa kalimat yang kita temui atau kita dapati di teks ini sebenarnya hanya berpola subject to be complement. Seperti halnya, the first one was to Singaraja. The second was to Ubud. Lihat, apakah ada aktivitas di sana? Tidak ada aktivitas. Seperti the first one was to Singaraja, ya. The first one is subject, was adalah to be-nya, kemudian to Singaraja sebagai complement. The second was to Ubud. The second subject was to be, to Ubud, complement. Begitu juga kita lihat kalimat lain yang berpola sama. On the day of tour, I was ready. I subject was to be, ready, complement berupa sifat. Singaraja is a city of about 90,000 people. Lihat kalimat ini, Singaraja is a city. Singaraja subject is to be,
A city adalah komplement berupa benda. Sama kan yang kita dapatkan di sekolah dasar, yaitu misalnya my mother is a tailor, my father is a superman. Komplementnya berupa benda. Kemudian the Singaraja is a busy but quiet town. Singaraja subject is to be, busy town atau quiet town adalah komplement berupa benda. Kita mungkin pernah menggunakan kalimat ini saat awal sekolah dasar. My father is a good doctor. My father is a good father. My mother is a good woman. Sama kan? Komplementnya hanya berupa benda. The second tour to Ubud was a very different tour. Sama juga. Second tour to Ubud, subject was to be a very different tool, komplement yang berupa benda. Sama dengan he is a good policeman, he is a good president. Berikutnya adalah kita lihat contoh dalam teks tersebut. I was quite satisfied. Untuk menutup teks tersebut dengan kalimat I was quite satisfied. Lihat, I subject, was to be, satisfied adalah komplement yang berupa sifat. Mungkin kita agak bertanya atau bingung dengan satisfied. Itu sebenarnya kalimat yang berpola sama dengan komplementnya berupa sifat dengan akhiran ed. Seperti hanya I'm interested in the meeting, I'm interested, I'm satisfied, atau I'm excited with the program. Di mana biasanya subjeknya adalah orang. Ada kalimat berpola sama dengan komplement sifat yang akhirannya ing bukan ed. Contohnya the program is interesting, the film is interesting, his service is satisfying. Itu misalnya, ya. Silakan dipraktekkan. Itu semua tadi kebagian besar adalah kalimat positif. Ketika kita ingin menggunakannya dengan negatif, tinggal menambahi not sesudah to be. Misalnya pada kalimat the first one was to Singaraja, tinggal nambahin not. The first one was not to Singaraja. The second was to Ubud, tinggal nambahin not. The second was not to Ubud. Singaraja is a city of about 90,000 people. Atau Singaraja is a busy town, tinggal diganti, tinggal ditambahkan dengan not. Singaraja is not a busy town. Ya. Begitu juga untuk kalimat bertanya atau interrogatif, tinggal dibalik. Ya. Misalnya Singaraja is a busy town, tinggal dibalik menjadi is Singaraja a busy town? Are you happy? Is your father a doctor? Is your mother a nurse? Is your father a brilliant person, dan sebagainya. Ya, maka kita sudah bisa menggunakannya untuk bercakap-cakap, bisa menggunakannya untuk menulis, dan untuk memahami bacaan agar kita bisa lebih kuat grammarnya, maka kita pertimbangkan untuk memahami pola kalimatnya. Thank you very much. Silakan dipraktikkan. Bila ada pertanyaan silakan sampaikan ke saya, MZen English and Motivation. Bila mana oke, silakan like dan subscribe. Thank you. Komen Anda juga kami tunggu. Terima kasih.